जय श्री जगन्नाथ भाई माने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आमर वास्तु सेशन आरंभ करवा। वास्तु सेशन क्रम आम आरंभ करथिले जो जल उच्चर सूत्र माने कूଅ नलकूଅ भूमितल टांकी छात उपर टांकी ये सब कोउठी रहिया दरकार एवं कोउठी रहिले किभଳି भाबरे सेटा घरर वास्तु को इंपैक्ट करे से विषय रे आमे सीरीज टे आरंभ करथिले एवं तार गोटे सेपरेट प्लेलिस्ट मध्य थिला। तेणु ये भी जो भिडियोटी हब से सही जल सोर्स ऑफ जो वाटर से प्लेलिस्ट रे ऐड हब। मोर वर्तमान आजिर सेशन रहिबो जदि देखंतु ओडिशा होउची गोटे ग्राम्य बहुल राज्य। गाँ रे आज पर्यंत लोक माने कूओ को यूज करूचंती। आज आमे जानिबा जे घरर वास्तु अनुसार घरर बा से प्लॉट टीर विभिन्न दिगरे जदि कूओटी रहिला ताले सेटा किभଳି भाबरे इम्पैक्ट वास्तु हिसाब रे घरर गृहकर्ता बा अंतेवासी माननकु करिवो एवं सेकंड पॉइंट हला को दिगरे कूओ रही परिवो को दिगरे कूओ रही परिवो नाही। एई दुईटा विषय रे आज डिस्कस मु राजमो को रिक्वेस्ट करिबि जे से जो व्हील टा से जो 16 डायरेक्शन रो व्हील टा काइंडली टिके स्लाइड शेयर करिवे तापरे आमे से व्हील को देखैकि ही आमे डिस्कशन आरंभ करिबा। जे सर्वप्रथम आपनको गोटे एई चक्रटी देखा जाउतो ए चक्रटी किछि नुह बरम नॉर्थ को 0 डिग्री करा जाइथिबा गोटे कंपास जो गोटा वास्तु कंपास टी एई चक्रटी को आमे शेयर करिवार कारण एया जे एई चक्र रे विभिन्न डायरेक्शन दिया जाइछि नॉर्थ 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 ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यही सब डायरेक्शन रे जदि कूओ कोठी ग्राम्य अंचल रही कोठी आगे जानिबे जे कोठी सर्वप्रथम कूओ हेई पारिबो को जगह गुडा को कूओ हेई पारिबो। ठीक अछि तो वर्तमान आमे से विषय रे जारी रखिबा। पॉइंट सर्वप्रथम कूओ नॉर्थ डायरेक्शन रे हेई पारिबो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रे हेई पारिबो नॉर्थ ईस्ट रे हेई पारिबो ईस्ट। ठीक अछि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रे हेई पारिबो ईस्ट रे हेई पारिबो या व्यतीत आउ जेतिकी डायरेक्शन रही गला वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 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 साउथ वेस्ट एगुड़ा करे हेई पारिबो नाही। जदि एपटी को भली डायरेक्शन रे कुओटी रहिची ताले सिए बैड इंपैक्ट दब खराब प्रभाव दब गृहवासी एवं अंतवासी मानकु खराब प्रभाव दब। देखंतु आमे जेतेबेले पढ़िथिले सेतेबेले जेतेबेले डायरेक्शन हिसाब पढ़िथिले जलर जिनिसटी जलकारक जगार रहिबा ही अत्यंत विधेय जोठी जलर जोन सेई जगार जलर जोन रहिबाटी विधेय। आमे या पर बहुत भलो भाबरे पढ़ी देइछे जे विभिन्न माने घरर वास्तु को विभिन्न अ, पारिवेशिक जिनिस किभଳି भाबरे इम्पैक्ट करे जो माने देखि नांती से माने प्रीवियस प्लेलिस्ट को जाई देखि परिबे। वर्तमान आमे डिस्कशन करिबा जे कूओ आमे आज कूओ विषय रे ही डिस्कशन करूछु नळ कूओ नुहे आमे कूओ विषय रे ही डिस्कशन करूछु। तेणु कूओ विषय रे डिस्कशन करूछु कूओ पई सबुठु बेस्ट प्लेस हैला नॉर्थ ईस्ट बा उत्तर पूर्व एटा हला सबुठु बेस्ट जोन। एटा जदि करा जाए ताले धन स्वास्थ्य एवं जश लाभ हुए जदि एई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रे करा गला ताले धन दब स्वास्थ्य दब जश लाभ करेइबो अंतेवासी मान। ठीक अछि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट माने नॉर्थ आउ नॉर्थ ईस्ट रो मझी स्थान रे भी कूओ खोला जाई परिबो एटा भी बढ़िया जगह जोटी राइट मारुची ये भी सब प्रकार सुख स्वाच्छंद्य लोक माननको दिए जदि एई डायरेक्शन रे घरर कूओटीए थिबो। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये भी भल स्थान एठी भी भल दब भल रिजल्ट जश ख्याति देब। पूर्व पूर्व भी बढ़िया ईस्ट जोन भी बढ़िया पिला मानकर ये स्वास्थ्य बढ़िया रहबो पिला मानक ऊपर बढ़िया इंपैक्ट पकेबो किंतु ईस्ट टा हाइट न होइतिबा दरकार से कूओटा घर टू हाइट रे नथिबा दरकार डाउन रे थिबा दरकार।
ନର୍ଥ ବି ବଢିଆ। ନର୍ଥ ର ଯୋଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ନର୍ଥ ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୂଅ ରହିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢିଆ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଢିଆ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ କୂଅରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଘରର ମହାଦ୍ୱାରର ଠିକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ କୂଅଟା ଅଛି, ସେ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେ ଘରର ଯିଏ ହେଡ, ତାଙ୍କ ଆୟୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଭଲ ନୁହଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ଘରର ମହାଦ୍ୱାରର ଠିକ ସାମ୍ନା, ମାନେ ଯୋଉ ପଟେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ବାହାରକୁ ବାହାରାଯାଏ, ଘରର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଯୋଉ ବାଟେ ଆମେ ଘରକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ, ତାର ଠିକ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କୂଅ ରହିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ରିଲେଟ କରିପାରୁଥିବେ, ଗାଁରେ ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କୂଅ କାହାର ଠିକ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବା ଘରର ମହାଦ୍ୱାରର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି କୂଅଟି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ, ଯୋଉଟା କି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଏଠି ରହିଲା ତାହେଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଟା ଅଗ୍ନିର ଜୋନ, ଏଟା ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି କଳି ତକ୍ରାଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଯଦି ଇଷ୍ଟ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ରହିଲା, ଏଠି ବି ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦବ, ଅଗ୍ନି ଭୟ ଦବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଘରେ ଚୋରି ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ ଅଫ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ବି ଖରାପ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ କୂଅ ଖୋଳିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଧନ ହାନି, ଅଗ୍ନି ଭୟ, ଚୋରିର ଭୟ। ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନ ତ ପୁରା ଖରାପ, ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ, କ୍ରମାଗତ ବେମାରୀର ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିବ। ତାପରେ ଏଇ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ, ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଖରାପ। ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଉଦ୍ୟମର ଭୟ କରିବା, ଘରେ କିଏ ସୁଇସାଇଡ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତାପରେ କଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଏଠି ବି ବହୁତ ଖରାପ। ଏଠି କଣ କରିବ ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଦବ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବ, ଧନହାନି ହେଇପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜେନେରାଲି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଠି ଯଦି କୂଅ କାହାର ଅଛି ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଗ ଲାଗି ରହେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଛାଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ମାରିଛି ସେତିକି ଭଲ, ଏବଂ ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ଡିରେକ୍ସନ ରହିଲା, ଯଦି ସେଠି କୂଅ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ହବ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦଉଛି। ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କାହାର କୂଅ ରହିଲା ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ଖରାପ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଧନ ହାନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କରେ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରେ ଇଏ ବି ବହୁତ ଖରାପ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ଏବଂ ବେସିକାଲି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରହିବ, ସମର୍ଥନ ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ ଏତେ ଭିତରେ। 15ରେ କଣ ନା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରେ ଯଦି କୂଅଟା ଥବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଳି ତକ୍ରାଳ ଲାଗି ରହିବ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଦିଗଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅବକାଶ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦିଗଟା ବହୁତ ହି ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ କଣ ନା ଉତ୍ତର ଦିଗଟା ଘରଠୁ ହାଇଟ ରେ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପୂର୍ବ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ନର୍ଥ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, ଏଠି ରହିଲେ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ, କାରଣ ଏଇଟା ଆକର୍ଷଣ ସମ୍ଭୋଗର ଜାଗା, ଏଇଟା କେବେ ବି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ରିଲେସନସିପ କୁ କନଜୁଗାଲ ରିଲେସନସିପ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଜାଗା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ମାରିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ କୂଅ ଭଲ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ କୂଅ ହଉଛି ଖରାପ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଥା, କୁଆହାର ଯଦି ଏମିତି ଚାରିକୋଣିଆ ଘର ଅଛି, ଘର ମଝିରେ କିନା କୂଅ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନ, ତାହେଲେ ଯେତିକ ସବୁ ଅସୁବିଧା କହିଲି ସବୁତିକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାସ୍ତୁ ସେସନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯଦି କୂଅ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା କିଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ତୁକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରେ। ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ କିଛି ନୂଆ ସେସନ ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉଥରେ ହାଜିର ହେବୁ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।